Hey guys, kakabit tayo guys ng brake tsaka small light guys sa Kia Seltos. Ito natin siya guys ikakabit. So una guys, bubuksan natin to yung tail lamp. Meron siyang screw dito, dalawa. Dito guys, screw dalawa. Pag nabuksan nyo na guys, meron din siyang screw dito sa baba. Tsaka meron siyang clip. Pagtapos na bukas ng clip, bubuksan nyo dito guys. Naka-clip lang yan guys lahat. Papuntang baba. Tsaka mayroon siyang ditong screw na isa. Dito mayroon isang screw dito. Yan lang guys, isang screw dito. Tapos baklas, hilain lang dito guys. Tsaka mayroon siyang screw dito pag binaklas mo yung original dito. Sudah buka. Nggak mau bang, susah. Agak keras itu. Susah pusing loh, keras. Pakai yang panjang, nggak ada ini. Tidak boleh, mesti yang pendek ini. Tsaka guys, meron siyang isang screw dito. Buksan natin umaya. Tsaka gamit tayo guys ng mixing screw dito. Tsaka matigas guys yung pagbaklas nito, yung screw nya. Yan, ito yung screw nya guys. Ito lang. Itu saja. Ini screw nya. Tangan kiri sih. Video. Supaya tidak lupa. Ada pin ini guys. Masuk YouTube ini. SIM yan guys, bago. So kabit natin to guys. Yung wiring nya dito natin ilalagay sa may butas. Kasi yan guys, yung butas yan dito. Yan. Saka tulak lang natin guys. Bapak mau bilang tidak, tapi baru 40 toh. 40. Test na natin guys. Yung kulay puti guys ay small light. Lagay natin yung kulay pula, brake. Puti guys, small light. Tsaka yung kulay pula, brake. Brake, okay. Malam, okay. Okay. Yan guys, yung wiring nya guys, yung kulay puti lagay natin dyan sa may black pink, tsaka yung kulay pula sa black red. Okay. Thanks for watching guys to my YouTube channel. Paki-like and share, tsaka subscribe na lang po. Maraming salamat po. See you next videos. Bye bye.